Õpime keelt Filipiini. Tunni teema, köögi hoiustamine. Lalagyan ng pagkain. Toidukarp. Baunan. Lõunakarp. Supot ng pagkain. Toidukott. Supot sa freezer. Sügavkülmakott. Plastik na pambalot. Toidukile. Pambalot na aluminyo. Alumiiniumfoolium. Paminggalan. Sahver. Kabinet sa kusina. Köögikapp. Drawer sa kusina. Köögisahtel. Estante sa kusina. Köögiriiul. Lagayan ng pampalasa. Maitseaineriiul. Clip ng supot. Kotiklamber. Sabon panghugas ng pinggan. Nõudepesuvahend. Sabong para sa makinang panghugas ng pinggan. Nõudepesumasina pesuvahend. Makinang panghugas ng pinggan. Nõudepesumasin. Espongha panghugas. Nõudepesusvamm. Sipilyong panghugas ng pinggan. Nõudepesuhari. Sipilyong pangkuskus. Küürimishari. Pangkuskus. Küürimiskäsn. Patungan ng pinggan. Nõuderest. Lababo sa kusina. Köögivalamu. Salaan ng lababo. Valamufilter. Tuwalyang papel. Paberrätik. Basahang panlinis. Puhastuslapp. Wipes na panlinis. Puhastuslapid. Spray na panlinis. Puhastusspray. Bolt ng spray. Pihustuspudel. Guantes na goma. Kummikindad. Basurahan. Prügikast. Supot ng basura. Prügikott. Basurahang pang-recycle. Taaskasutuskast. Lalagyan ng compost. Kompostikast. Walis.
luud, Pandakot. kühvel, Basahan sa sahig. põrandalapp, Kabinet sa kusina. Clip ng supot. Pandakot. kas soovite neid sõnu igaveseks meelde jätta? Minge aadressile flashkartsluna.com ja harjutage seda ning tuhandeid teisi pakke täiesti tasuta. Link on kirjelduses.